Khan. Alright, shalom, shalom. Shalom. Khan, we are the real Hebrew Israelites. Coming to you week in and week out to prophesy the downfall of Babylon, which is America, according to the Bible. And we are here also to wake up the elect of our people, the nation of Israel, which consists of the so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. But before all that, we want to give all praises, all honor and glory to Abanawo, Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, Hashem Rakak Wadashal Amat. Khan. We also want to give double honors to our teachers, the head apostles and elders of Great Millstone, that do rule well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and salutations to the elect that came out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Khan. So as you can see, we are once here again through the spirit and power of Abanawo, Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim Rakak Kudash, in the name of the Holy Spirit, to wake up the elect of our people. You know, to wake up the elect of our people, which consists of the so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians, which are the biblical Hebrew Israelites. Man. Right! You know, and that is what we want to show our people according to the Bible. You know, so we, as the prophets of the Most High, Yahweh Bashim, Yahweh Shai, guess what we are? We are fishers of men. You know, because we are fishing for who? For the elect of the nation of Israel, man. You know, so that is what we want to start with. Fishers of men. The prophets of the Most High, Yahweh Bashim, Yahweh Shai, are fishers of men. And we are fishing for the elect. So, with any further ado, you know, I want to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand what I'm saying. Kan, so shalom brada ng asa. Kung na de Hebrew sa Israelita, and kung bakaja, sa fato tapastrati, pe wisdom e cry aloud, sa fato. Sabito fuko boa khuluf op fu de wasa ebriwi sabito en konja fuko wiki de lasis kapu fu apollo fu Israel en dat na de ko so wasa obriwi ina moro iwa ina ne feso Yahweh Bahashem Yahweh Shai safato des unu FCC ki de ko so fu apollo fu Israel safato en na that was start. So give me the first scripture. Jeremiah 16. This is the book of Jeremiah chapter 16 verse 16. Behold, I will send for many fishers, said the Lord, Yahweh Bashim Yahweh Shai, and they shall fish them. Yeah. And after I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and from every hill and out of the holes of the rocks. Baba Kusha, read it again. Jeremiah chapter 16 verse 16. Behold, I will send for many fishers, said the Lord. You see this? A scripture, behold, I will send for many fishers, said the Lord. Yahweh Bashim Yahweh Shai. I will send for many fishers. Safato, and uno na de fishers sa amore you want sent out. Safato, fugo fisi. Sabito, and uno de jana Safato, fugo fisi, letterlijk fisi. Isafato wo drai wo banku upo da ofisi. Nee, uno danga sa dat Isafato, a fisi sa ay betiken takwo fisi na spiritueel. Isafato, en uno na de fisi man, en de fisi srefi, na de gekozen fu amoro hi wan Yahweh Bashim Yahweh Shai. Right. Sa obribi in a truth. Isabito, in 100% true. They want sa obribi in amoro hi wan in a nefen soon. Isabito, fu a volk fu Israel. They want that na de fisi. They want that a stel for dem fisi. Isafato, a fisi of dem fisi represent de gekozen fu amoro hi wan fu a volk fu Israel. En de fisi man na de profita fu Yahweh Bashim Yahweh Shai. Na de profita fu amoro hi wan sa amoro hi wan sen go tapastrati. Fu go preach a word, fu go preach, go prophesy. Sabito, read it again, Baba Kusha. Jeremiah chapter 16 verse 16. Yeah. Behold, I will send for many fishers, said the Lord, Yahweh Bashim Yahweh Shai, and they shall fish them. And they shall fish them, the elect. That is what we are fishing. Safato, de kokoson fu a volk fu Israel. De zogenaamde ningre, buskondre, na de ingi. Dena de wansa we fisi. Safato, want to do this, ano gi ala libis mata pagronta. De volk, to first and foremost, ano degi ala volk tapagronta. Safato, last tangi alasma. You see? Adesso so gide Hebreuse Israelita, ma fu de Hebreuse Israelita, ade gide gekozen fu a volk fu Israel. Safato, fu de Hebreuse Israelita. Dus unu deja fu fisi de gekozen. Safato, wana dat nasa amori wanta ja in Jeremiah hoofdstuk 16 vers 16. I will send for many fishers. Safato, wana all over the world unu de, the fishers of men. Safato, ala de fo uku fa gron tapu amori wan abde dinara fen de fisi man fen sa e fisi de fisi sana de gekozen fu a volk fu Israel. Go ahead. And after
will I send for many hunters. And after will I send for what? For many hunters. Dus bakarat amori wou send gi onti mang. No amori wou send fisi mang. But bakarat amori wou send onti mang. And na de same fisi mang sa amori wou bos deseni. Na de same fisi mang dat amori wou make tron onti mang. Isa fato sana unu. You see? Want sama onti mang edu, want onti man na sokire kiri. Isa fato want onti mang e go kiri meti. You see? En dat na sa de profite fu amori wou odu later. In de laatste days het sa de lekja. Want na de ten dat ik kon toch na de ten dat we kon toch gemoed. Isa fato de ten dat e nader en na de crossbay. Isa bito want amori wo gebruik de dinara thing fu judge wallo people in righteousness. Isa bito. Fu amori wo gebruik de dinara thing fu kier wallo sma wallo wicked sma say do wickedness in a eye fu ya hawo ba shim ya hawo shai. Isa fato dus apart di second nu uda part in ete. Isa fato en say de mek uda part in ete fu officers of men. Isa fato omdat de dinara fu amori want dit apa strati ete e verkondig e woord. En hoe de bezig is fu de visie wan. De visie. Isa fato. Maar zo meteen isa fato fishing season ou stop. Bakarat na hunting season. Isa fato pe de dinara fu amori wou onti. Isa fato en soma de onti wallo wicked people say do wallo wickedness in a eye fu ya hawo ba shim ya hawo shai. Go ahead. And they shall hunt them from every mountain. From every mountain. Voor alle de government. Is dat fato. We staan naar de zogenaamde witman. Is dat fato. Want die man had na a wicked volgens de Bijbel. Is dat fato. De man rule a grond tapu in wickedness. De man rule a grond tapu in righteousness. Is dat fato. De man rule a grond tapu in wickedness. Go ahead. And from every hill. And from every hill. Want die government. Is dat fato. You see? Dus de ultima fu amori, want de amori will be release a spiritual power tap de ultima thing. Safa toch tap de dinara fe de prophets thing. Dom sabik batak na dalek ki ala de people sabe the wickedness in a eye fu ya ba shim ya ushai. Sano be spananga gado. Safa toch dana dalek ki ala de suits madat. You see want amori will judge them in righteousness. Go ahead. And from every hill and out of the holes of the rock. You see, there is going to be no escape. The Amori will be release Isafato and spiritual power. Tap the man thing. Dom sabik batak no one wicked people no man escape. No one man no man on snap. No one man no man go longo kibri. Isafato I mo kibri ere wan de man no man shimi. Ino ma do asandat. E follow to. Apa? Mat berika no udi ununa fishers of men. Isabito lek fa ya how shall be make the disciples men to fishers of men. Isabito. Ja toch. Ja toch. Apa een vraag? Wat een vraag? Ja toch. Ja man. En dat make good job. Safato, maar so is het na spirit man in a lesson dat we no. Is het na spirit te flow. Je volgt dan no udi een les udi een topic tak unu lek den dinara lek fa yeshi kuno eknap ja. Isabito. Uno na de dinara fu amoro hiwa. Uno na de servants fu amoro hiwa. Isabito. And a purpose say me kuknap ja na suku dem brada kuno salasi. Isafato. They want sa no sap sumana ding in a spirit. Isafato wan lek fa you knap ja. You know one king, you know one prince fu amoro hiwa. Isafato. You ano one low boy, but you know sap that. Isafato. Dus lek fa ja, you know sap sumana you. Want volgens de Bijbel, you know wat Hebreeuwse Israëliet. Isafato, voor elk respectable stam. Isafato, dus like faja, you and one low boy, come be take you that. Isafato, you know what Hebreeuwse Israëliet. You see? One man, Baba Kosha, give Matthew 15 and 24. Baba Kosha. No, give Matthew 18 vers 11. First. 11 vers 18. Sabito, come edify brother jadi. Sabito, omdat na spirit voor jou bashim jou shai flow. Je volgt dus in sabik batak. Unu nek nap sumar ja. Komes mano mashi asan dat entat ano sumar we knap ja. We knap ja nang reader. Wat next nep sa sumar sondro wan reader. Alasan ap wan reader. Isa fato next nep sa sumar ta pagron ta. Je volgt dus lek fa abra stratiko na spirit make you abra stratiko knap ja. Ik ga sa imere sama tak mo sap sumana de barada fe. Ja to dus dat obo issue volgens sa Bijbel sumana de brada of you want him sap de brada of you na de Hebreeuwse Israelita den ningere buskondre na de na you brother, snesi ano you brother. Safato, the man that na Hayden. Yang panisi ano you brother, kuli ano you brother. That make him look for the my despise unu. The may shoe one fasi. The man no love unu. Safato. Man that make the gwa wenkri. Safato. You like one nengre, buskondre of one ingi te gwa wenkri. Him look for the snesi edu. The may do one fast, masot fasi. Safato, commit you. I'll take them all looking one fasi. Safato. The man on that side, the man no love unu.
de mana unu enemy volgens de Bijbel, de mana unu vijand. Is dat wat? Deze scripture van ons. Moro terang sudah tak boleh, moro terang aku tu. Nanti moro terang aku lagi. En no de na apeti dat we goto komo. Sapato. En apeti dat no de feti sa sapato. No spiritual feti. Sapato. This is Matthew chapter 18 verse 11. Arkie wat tekst ja. Matthäus hoofdstuk 18 vers 11. Go ahead. It says, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Je ziet dus als scripture voor the Son of Man is come to save that which was lost. Is dat wat? Dus aan mensenzoon na awansa wekar Jezus. Is dat wat? En zij de mek mitak na awansa wekar Jezus. Omdat dat aan een man troening. Is dat wat? Want een man bij de Hebreeuwse Israëliet. Of een man een Hebreeuwse Israëliet. Is dat wat? Ja. Je ziet? Voor Astam, Juda. Je ziet? Dus amana a mensenzoon en een man schreef het takja, een man tak minokon, is dat wat toch? Die alles maar een man tak een man ko suku de wansa lassi. Je ziet? En de wansa lassi na de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde dingen die buskonderen na de Indi. De na de wansa lassi. Dat de no sap suma na ding. De no sap tak na de na de ptien fu amoro hiwa. Daarom ben ik aan konja tu. Ja toch, je ziet? Dat aan las. Je ziet? A spirit van moro aan dat a script ook tu takie. Awan sa we kari se trune na Yahweh ya ma script takie. Escape of me yere mistake. En Lord willing amoro hiyo wani you know of this cup of egg. Is dat wat ook? En dat die yera steen van man. Want amang etak via. Amang etak via unu. Belang ayo dok. Amang etak via unu. Je follow dok. Amang etak via unu. Dus de yere amang steen. Is dat wat da? You know was kapu. En you know was kapu, you know wat kapsa. Do aksi if you want frap iko baka. Is dat wat ook? Humble, you know, kuna nga ligeri le patrawo ko. Ay taga ay sa vision ay sa de romalia. Iya pa nga desu to saya. Iko ko le speki fasi iko itag inyo ang sap moro sa isa, yung sap de barnafi. Isa pa mai sila. Ay sa tama ano sabi tak. Or soul. Or spiritual. Yeah, true. Kino sa mga wayo sa kung alangan. Sampai tu tak kuno na di berada fi. Ya follow tu. Kuno na di berada sa sa etis sak tu. Kumajana true etis. Sampai tu uno di jap no atrasan tak i fufu. Kumajana fit sa true. Lepa ikong wetit si wesori tak ina so ipsa. Isa bito. Go. This is scripture. Matthew 15 verse 24. Je ziet dus daar net de eerste tekst al lees ik, Matthäus 18 vers 11. Jezus, Yahweh Shai, is dat want dat naam troning, is dat in het Hebreeuws. Yahweh Shai. Salah ki posugo doro. Amane si sonoroy. Mata pahir ko ta puno sore mai potendo. At Jesus na sama isidore. Kalau sa Bible na sama isidore. It's not your true brother. Develop to. It's not worship piki brother. En nama we waktu we dwaro ko piki de wan samu sei. So dat po wakta ma jaso, tak tamo ko baka. Yesi na nga sama dine anu dok. Ay kontrol. Develop to. Yesi na nga sama dine anu. Mati na nga swart ini anu edi luka ma fes. Anu ama anja letter lo. Ma afas pa Bible le skray pa manong me kwa fungu. Kuyu ka amo bil pa mate tak ama anu lip ma. Mate pay de jaso. Yu panawan ni ngere. Kayu pa ati brong ino maluki pa ine fes. Sa fatok en naso unu lord unu bigi berada kama ate brong. Nasan walu select te ko beur. Isa fatok dus da may bigay Paul alasan sa Paul. Amay ko safe unu sa ebribi nanga dere sanobung amay fernita alasan. May Paul sanobung. Isa fot sanobung amay masi. Ya follow tok. Kesuno de ama ate bro ama na mawaktif kombaka. Ako sa may kombaka ama setup unu leg de morop chimbara na famang. Lord le unu na de truc chimbara na famang. Sa ebribi. Isa fot fuk lek fa yu ko ya fu yu ko enu de kita e. Try ko baka na mo yowan teno de mo isa patok unu bigi brada opong and if ide ina grota po edu wala lolo sanes smoko etringi etchela sondro amoro iwang edu san samoro iwan wani te ausene boy kong yo de sama nga despasa no sa amoro iwang des fa yukong yere yukon sabi kana amoro iwang lord telling amoro iwang ko yu first time puti bo oso isdo de kita boy sandi mi de boy sa kalak na tuyo sa patanos na yo bigay try mat ino try libi direct ino prostak ay ti de tamara no yo bigay wer kan ye begi ya follow to des fol ko sa Bible man is sodoro je ya pa ita patato no mais sodoro des a trubas kre fe i follow
This no one net beschreven sa de witman. Voor de people ta pagron tapu. This na beschreven sa de smasa igwa kirki eshi. De mai shiwa witman mooi fesi na nga blauw eye. Je volgt toch? En mijn adviseer dat ik ook zo in pura kruis dat na jullie in een weer kruis. Omdat dat kruis, no sansa, no schrijf het ook doen. Zo wat dan die wetman kon een kruis, weet dat in voor kruis. Maar bij Bijbel is ook dat kon een worship no een trasan, no een kruis, no een plaatjes, no een pisan. Worship amoroio. Dus daarom idee je moet een kruis. Is dat beter? True. Ja toch, en hoe je hier moro fini. Dat wat dan? Matthew 15 verse 24. Matthäus 15 vers 24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. You see dus Yahushua itakja, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Dus im sap tutak die awan so vikarises en truinen na Yahushua bekon tapa grond tapu 2000 jaar geleden. Isafato ama dede na akruis. Ama no dede na akruis. Isafato ki alali bisma tapa grond tapu. Isafato ama dede na akruis so gi de Hebreeuwse Israëlieten. Sana de zogenaamde nengere buskondere na de ingiti de dei. Isafato unu na de Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. Unu na uitverkoren volk voor Gado. Isafato dus die ama kom. This month Moses. Ja toch. Je ziet precies. Ibe era tori dat toch? De smaf Moses, de Israëlieten. Je volgt toch? En na de smaf Moses na de 12 poif Jacob. Sa emektide di de 12 stammen voor een nation voor Israël. En een nation voor Israël tide di tapagron tapu. De mane cha de Bijbel sa naam mo. Want before de besaptak de na Judah, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Issachar. Nou so de besap de zrefi. Maar de go in slavernij amoro yo po de slavernij de kis bij naam. Pare karu tide di Samaka, Juka, Ingis. Na so de karu no dok foto nengre para nengre. Maar dat ano unu neng. Isa va dok dat de makis bij naam. Judah. Isa va dok dat na de 12 fulo. De 12 stammen. Lo betekent stam. Geval ook een tribe. Dis na de nensa de makisi. Dis na fa de mai kar de 12 stammen tide de. Je volgt toch? Dus na volg dis bede na Moses. Isa va dok. En na unu voorvader, na een voormoeder, de goeie slavernij. Snap je toch? En na asem generatie dat de bakata pagron tap. Je volgt toch? Alit pa yube ap bigisi fudeng di Moses na nga de Israelito bede. Bigisi no bawa arki Moses. Na porsi so yu ap bigisi ti de bende de buskonde na nga de igi. Sano wa arki aworto pa moro iwa. Lek pa yu snap jaso. Snap je toch? Dus na asem sa negwa nga lang. Snap je toch? Maar dis na alaste generatie. Generatie no demoro 5 tot 100 jaar. Dit is na alason dat de laatste profeties da demo voor udoro. Je volgt toch? Dus doen de attention to vidra hier die kon amoro iwa. Dus we brengen die fijn koeira woord en snap je toch? We bouwen geloof op en die of sapsa ipsa. Snap je toch hoor? Dus je dus kan true alasan sa mi brada tasara tegi you daar net ama na true ama ngetegi you. Snap je toch? Ama ngetegi you atru mat anama etak na spirit po amoro iwa etak door amang en door ala wala malasak na dyan. Isa pa to, dus na spirit itak na ngayon dyan. E follow up to, dus like pamatak dar net na abrasem sa kuwa median. Isa pa to. Dus tak di yahaw siya ikon dede na akrois, amang ko dede susugi de barada feng. Like 5 de aksi dar net, want wala mapisa pu asan sa yung taki. Isa pa to, afu afrak sa yung aksi kuno dar net. Patak sumana di barada. Isa pa to, ubowe siya upo ka sa bebo, suno na di barada few. E follow up to, man Paulus Srift de takasan. Mana tapak salah tapak guru tapu de mai soritan alas mana iberada ya to de mai soritan rasti sina iberada de Hindistan no berada de Wetmang nei de berada unu lek nengre buskonder na nga ingi na nengre buskonder na nga ingi de manat na uberada a folok fu unu no wan piki famiri ya folok to dus de manat na uberada wasti si ano uberada isa fa to lek famiri berada be putar net wa Wetmang ano uberada Imlukus sa de Wetmang edu na nga uno, de Wetmang na umoro pigi enemy. Sa pa tok, na de ma potu in slavernij, je volgt toch? Na de may pina uno, na de may tuwan losot san na nga uno. Isa pa tok, man uno de atef de mang e kontotuan ba. Isa pa tok, e kontotuan ba. En duf uno herskapay da pasi eko. Isa pa tok? Nu amoro hiwa e meku ready, fu katrong, ay tok, ya tok. Amoro hiwa e meku ready, fu katrong, punengo. Nang ino ante wan kuno mi mang. Ino wan stomi mang isa fotok ala sa fina go to
Isa fato ya bigi also full go to the strategy na full go to na desansa ekongi unu. Je follow to ma bigi si unu follow no wan bring the sandabi. Isa fato ma moro iwana wa masane lei. Moro iwa tak na dat augi unu. Je follow to dus na gi dat we streven. Na gi dat we gi true. Fu you kan maken deel uit fu akone krijg. Isa fato sa ode jatap grond. Je follow to dus asanjana asandis na libi of the day. Je follow toch? Asandis na spiritual nyang. Na nyawe gi no de. Sa fato fuka fudo you fu you kamoro gro tak kanit igo so ika verter want ramatok kasi fai be denki de ana so so ipasa Je follow to mi brother. You see? Good. Alright, this is scripture. Romans 9. It says Romans chapter 9 verse 3. It says, for I could wish that myself were accursed from Mashiach for my brethren. You see? Dus jana Paulus het aquí in het boek Romeinen hoofdstuk 9 vers 3. Paulus het tak jatak amabe winst tak amabe kante dena a kruis in de plaats van Yahweh Shai. Safato giden brada ing for my brethren. You see? Giden brada van man dus amabe loop de brada Sudan, ama loop de brada van Sudan tak amabe winst tak amabe kante de na a kruis giden brada ing in plaats van Yahweh Shai. You see? Da no luku sumana de brada Paulus. Go ahead. Ik na alasma. For my brethren, my kinsmen. My kinsmen, je volgt toch? De kennissen voor amang, de cross bij one voor amang, sumaning. According to the flesh. Volgens je bloedlijn, je zag wat toch? De nengere buskondere nanga de ingi, volgens bloedlijn, unu na brada nanga sa. Je zag wat toch? Je ziet? Dus like van je knap ja, unu brada. Je zag wat toch? Go ahead. Verse 4. Who are Israelites? Je ziet, who are Israelites, dus according to the flesh, volgens a bloedlijn. You know a Hebreeuwse Israëliet, sana unu brada. Je zag wat toch? Want you know a Israëliet, unu schreef na Hebreeuwse Israëlieten. Je zag wat toch? Dus Paulus tak, who are Israelites, de Hebreeuwse Israëlieten. Amano tak, who are all people? No, who are Israelites. Safato and the Israelites are the Negroes, Latinos and Native American Indians. De nengere buskonder na de ingi, na de Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. Dus vanaf die day je sapt dat na je true nationaliteit volgens de Bijbel. Safato. Vanaf die day je sapt dat jano tukabo. Of je wat Ja. jano sama kan. Ja, dat maar Afrika toch? Ja. No, jano Afrika. Give me Exodus. Israël. You know Israelite. Israelite. Dat nou een mistake ook toe. Dat is mijn feit dat unu komt op Afrika. U bent in Israël, nu lopen we in Afrika. En via Afrika, de Afrikaner ser unu nengere, gide wetman en de wetman ser unu moro fara kon gide Hollander, de Spanjaard, de nanga de mati, met die ring uda srana. Trawa de maser de Jamaica, Guyana, Francais, Haiti. De drama. Dus de drama aan toe toch? De man dat, dus moet ik de goede dingen van is, maar die ben tegen Mozes. Ja toch? En de man dat de lucht hebben. En de man dat de lucht dus, en de man dat de lucht hebben. En de man dat de lucht. Payable, dat na de map. Payable, die wat je moet doen. Dat- Sere mek mi tak so. Tangan no ade mai mek kabel te. En ay sorry toch. Ak tangan no ade mai mek de bel. Dus ja, dat is true. Dat de man imek, de man worship stonga do. De man worship beelden stonga do nang adesanat. En daarom mek amoro hiwang betegi Moses voor Moses warsko a volk Israël. Dat de no moksi nanga de volk dat. Rido waarom? De volk dat om mek de Israëlieten begin din beeld ook toe. Stone beeld, udu beeld. Je ziet, maar imluku bon furuf unu nengere buskonder nanga ingi de Israëlieten. Tidak de. De man edin stonga do. De may din sneki, de may din walo sotsan, de may waswalo watra, de may ambigi walo demons. Isa fato, fu watra kondre, fu kan gudu. Isa fato, de may fall of the ways, fu the hated. Samaro iwan be bar unu tak unu dilangate. Isa bito, de sayutak jana true. Isa fato, en tireri im luku sana, sumana astong, sumana a god of the snesi. Ano Buddha, on bung bigi stone building China. Tradi no amoro iwa make winti why a big stone god of the Japanese in Japan or a big bill sa mami abi a padong tape fesi. Sa patok, dus de manat e worship sansa de shi. Uno e worship sansa une shi. We worship amoro we dinamoro yo omna tune sheng ma. Say de make e tranga. I talk. Say de make e tranga giden nengere de buskonder nanga de ingi fu de worship.
wan sani sa dene si omdat dene sheng isi unu folok lok de bribi san sa de sinanga ai lek wa voorbeeld piki keti piki wa de da in luku de lok grond tap sani de wan shine Wat de brain nu toch? Je weet maar brain niet de toch? brain unu nanga mooi sani en unu folok golf bribi in san sa de si isa fato de no bribi in wan san sa de ne si onata moro iwa ine jamoro iwa isa fato is outranga pi bribi maar daarom ben ik als ik niet goed dat nog solo mo bribi je folok toch